नियाली निर्वाचन मंडली जनसाधारण भितर गोटे प्रश्न उठुची जे नियाली विधायक जे एबे जे अछंती विधायक तांको शिक्षागत योग्यता उपरे प्रश्न उठुची तांकर केते शिक्षा योग्यता रही ये कथाटी ये उठिला जेतबले तांकर नार नाम जेतबले सरकारी नाम फलक इंजीनियर छवि मल्लिक इंजीनियर बोली लेखागला सेतबले तांकर शिक्षागत योग्यता पर प्रश्न उठी मु तारी ऊपर कहबी आमर व्यक्तिगत स्तर को आमर कौन बार ना जेहेतु गोटे उच्च पदवी रही सेठी निश्चिंत भाव से पदवीर गारिमा होउची लोकंकर सेवा गणतंत्र संवैधानिक व्यवस्था रे से भली किछि व्यवस्था नहीं जे जड़े विधायक हवा को हेले ताकू एतिकी शिक्षार आवश्यकता रही तेणु एठी तांकर प्रश्न कहीं उठिला शिक्षागत योग्यता पर प्रश्न उठेला एवं कहीं मु आज सांबादिक सम्मेलन करे पड़िला मते सी जदि दर्शई न थांते इंजीनियर बोली एठी शिक्षार गोटे मान अच्छे आज्ञा जदि आम विधायक एते पाठ पढ़ुछते आमर गारिमा ठीक अच्छे जदि से पाठ पढ़ी नहांती चोरी करिछंती कि ठकामी करिछंती शिक्षाटा को से जो तांकर पदवी रे लगौछंती लेखा पूर्व लेखौछंती से जणे शिक्षित हबा पाई गोटे पिला इंजीनियर हबा पाई गोटे पिला डॉक्टर हबा पाई तांकु शिक्षार जो पद्धति रही शिक्षा व्यवस्थार जो पद्धति रही 5 बाई 5 केते कष्ट करिकरी आमे देखुचु आगुरु मध्य देखिचु पिला मैट्रिक पास करि पारु नाही हरासमेंट होउची आत्महत्या मध्य करि दउची विधायकंकर को शिक्षागत योग्यता ने आपण प्रश्न निश्चित भाव में तांकर खजुरी गचर किगुण गायबी मूलरू पहाच पहाच से 14 तथ्य तांकर रखिते स्पष्ट भाव में जे एठी अछि एटा 14 मु आपण कहूची एटा जोटा नॉमिनेशन करिथिले जा सरकारी जहा कि एबे ऑनलाइन रे अछि आपण माने समस्त देखि परिबे से 2008 मसिया रे कॉरेस्पोंडिंग कोर्स रे मैट्रिक पास करथिले एवं सेठी से स्पष्ट भाव में लिखि नथिले केउ स्कूल रो नाम धारा रे ना आधार रे से कॉरेस्पोंडेंस सर्टिफिकेट आनिथिले एवं केउठी आनिथिले ता आमे मध्य तथ्य संग्रह करिछु 2008 मसिया तम केते वर्ष होइतला सेतबळे तांकर बयस होइतिला 2008 40 वर्ष सेतबळे तांको 40 वर्ष होइतिला जेतबळे से कॉरेस्पोंडेंस मैट्रिक सर्टिफिकेट आनिथिले पास करिया ता कहबिनी ना पास करिया ता कहबिनी टोटल से आनिथिले कॉरेस्पोंडेंस सेटा ओणा जाय तेणु से 40 वर्ष तांको हेइतिला 2000 मु आउ टिके जाए जेतबळे से राजनीति आरंभ कले महाराणा रोप ना 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 महाराणा को माने जो ये समलिक विधायक तेतले से ये नोमिनी थिले 2007 मसिया बीजेडी समर्थित बिजु जनता दल समर्थित रु से थिले नोमिनी सेतबळे से तांकर शिक्षागत योग्यता देइथिले आमे आनिचु तथ्य से भी देखि पारे क्लियर करिवे पंचम पास थिला सेतबेलू को 2007 गोटे वर्ष व्यवधान रे से मैट्रिक पास गोटे पंचम पास देले 7 मसिया रे जेतबेले नॉमिनी थले जे पंचम पास देले जाको ब्लॉक रे अछि नियाली ब्लॉक रु से तांकर जो तथ्य देइथिले थुआ आइचे पर्यंत मु ता मन पके दिए हला 14 रे देले एटा 14 रे देले 14 रे सत्यपाठ रे से दैचंती को स्कूल रे देइना से तथ्य मते आमे आनिचु ताकू सर्वजन करिवु 19 मसिया रे से देले सिविल डिप्लोमा इंजीनियर जो कले सी भी सही माने यूटीआई कॉलेज गोटे अच्छी रतिपुर पटिया बोलिकी तथ्य आम आनीचु सेठी सही करस्पंडेंस माने जहा कि से दूर रे रही गोटे सर्टिफिकेट आनी हबो सेटा को किंतु सेठी आमे जो तथ्य आइलु सेठी कोनोसी से भली से जो तांको रजिस्टर रे एई भली नामधारी जे समलिक नामधारी कौन सी रेजिस्ट्रेशन हेई नाही जहाँ तंत्र अछि ताहा जेहेतु एटा पेंडिंग अछि विचारधीन रे तेणु आमे ताकू सर्वजन करि पारु नाहु कोन करिवु तथ्य आधार रे सी भी दूर रे थाई से सर्टिफिकेट को कलेक्ट करछंती
24 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ତଥ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। 19 ମସିହାରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। 19 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ସେ ସେ ସେଇ ୟୁଟିଆଇ କଲେଜ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସେତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ସିଏ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ। 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଡିପ୍ଲୋମା କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହିବାର କାରଣ, ଆମେ ଭାରି ଗର୍ବ କରିବୁ ଆମ ବିଧାୟକ ଯିଏ 2,40,000 ଭୋଟରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଆଳି ଭଳି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିଆଳିରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଆମର ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଖାଲି ମାନନୀୟ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ମାନଟିକୁ, ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ହରଣଚାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛବି ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବୋଧନା କରିବା, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବା କଥା ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡକ୍ଟର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆୟତ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକିରି ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ପାଇଁ। ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଆମ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ବୟସରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମ୍ବଳିତ। ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯିବ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଦବୁ ତଥ୍ୟ। ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ 3 ଥର ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଭୂଷଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡକ୍ଟରେଟ କେମିତି ପାଇଲେ, ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଲେ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଡକ୍ଟରେଟ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ସିଏ ଯୋଉ ପାରାଫୋନିଆରେ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରି ଉଠିକିରି ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଏଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍। ଆରେ କୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛ ତମେ କହିଲ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କହିଲ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ 2008 40 ମସିହାରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି 5 ଥର ଫେଲ ହେଇକି 10 ଥର ଫେଲ ହେଇକିରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି। ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ମୋ ବିଧାୟକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟୁଟିଆଇ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେଜ, ମୁଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେତେବେଳେ ତ ପାସ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ହଉଛି 47 ବର୍ଷ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେଜ 47 ବୟସରେ ମୁଁ ପାସ୍ କଲି। ମୁଁ 47 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରି, ଆଜ୍ଞା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଅଛି, ପାଠ ପଢିପାରିବ। ଯେତେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିପାରିବ, କରିବା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର କଥା ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ମୂର୍ଖ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ମୂର୍ଖ, ନିଆଳିର ବିଧାୟକ, ଲୋକ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଇଛି ମୋ ନିଆଳି, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବୁଲେଇଥାନ୍ତେ। ଏଥିରେ କିଛି ନିଃସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ ଏଠି।